I am going to participate in 2025 Iranian Persian Language Contest. Let's do it together. If you can speak even a little Farsi. Hi! Kumusta po yung lahat? Ako po si Faelsha Farsa. Inaanyayahan ko kayong sumali sa patimpalak ng lingwahe ng mga Iranian 2025. Maraming salamat po. Je vais participer au concours de langue iranienne de 2025. Faisons-le ensemble même si tu parles un peu le farsi. سلام، من لولی هستم. من در مسابقه فارسی حرف زدن سال 2025 شرکت میکنم. بیایین با هم شرکت کنیم حتی اگر کمی فارسی حرف میزدیم. به امید دیدار.ฉันจะเข้าร่วมการแข่งขันภาษาเปอร์เซียนปี 2225 นี้นะคะ ขอเชิญเข้ามาแข่งขันด้วยกันค่ะ ถึงแม้ว่าคุณจะพูดภาษาเปอร์เซียนได้เพียงเล็กน้อย สามารถร่วมเข้าการแข่งขันได้ค่ะ ขอบคุณค่ะ 我將會參加2025年嘅伊朗語言比賽，我哋一齊參加啦！就算你淨係識講少少波斯文都得㗎。मैं 2025 के ईरानी ज़बान के मुकाबले में हिस्सा लेने जा रही हूँ। अगर आप भी थोड़ी बहुत फारसी बोलना जानते हैं तो आइए इस मुकाबले में मेरे साथ हिस्सा लीजिए। शुक्रिया। مرحبا، أنا مصطفى. يسعدني أن أشارك في مسابقة اللغة الفارسية للعام 2025. فأحبذ لو تشاركونا جميعا حتى لو كنت تعلم القليل من الفارسية. شكرا.